macet. Kak, bawa. Ya, ya. Ini. Aduh, ya. Ih, belum lah ya Allah. Alah, terus jual. Di Pletes, Man. Macet. Halo ya Robi. Aduh, pakai penumpangnya, Pak. Iya, iya. Oh, ya, ya. Pakaian, Mas, penumpangmu, Mas. Kelebihan muatan kali, Mas. Penumpangmu kakean. Ono sing anu ora? Tapi kabeh-kabeh nang jurang ku. Iya, tapi ono sing keplindes motor ora. Gak ngerti. Kok ini enggak, tapi aku kira nang jurang. Mas, ayo Mas, hei. Hei. Mas. Maju, Mas. Aduh. Kecelakaan. Wow.